किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, किस धर्म किस ख्याल का कैसे चलन का है, अब जैसा भी है अपना यार है, अपने वतन का है। सबसे पहले तो आज मैं अपने तमाम देशवासियों को, अहले वतन को, अपने तमाम साथियों को दिल की गहराई से यौम जमहूरिया की, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, ये जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे और यौम जमहूरिया के नाम से जिसे हम मनाते हैं, आखिर ये दिन हमें कैसे मिला? मेरे अजीज दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत लंबी और तवील तारीख है, जिसका हम और आप जब मुताला करते हैं, उस तारीख के औराक को पलट कर देखते हैं, उस तारीख के औराक को खंगाल कर देखते हैं, तो मालूम चलता है कि इस सरजमीन हिंदुस्तान में, इस प्यारे मुल्क में, हमारे वतन में अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी नापाक और नाकाबिले कबूल हरकत से इस मुल्क पर अपना कब्जा जमाया था। इस मुल्क को किस तरीके से अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया था। जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि अंग्रेजों ने इस मुल्क में तिजारत की गर्ज से अपना सिक्का चलाना शुरू किया और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इस मुल्क को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया। मेरा अजीज दोस्तों, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अलग ही मंशा थी, क्योंकि खुदाए वहदहू ला शरीक का ये कानून रहा है, जहां भी जालिमों ने अपना सिक्का जमाना चाहा है तो अल्लाह का ये दस्तूर और कानून रहा है कि उनके खिलाफ और उनसे लड़ने के लिए कोई ना कोई मर्द मुजाहिद पैदा कर देते हैं, कोई ना कोई मुल्क के और कौम के हिफाजत के लिए सरदार और लीडर खड़ा कर देते हैं। मेरा अजीज दोस्तों, मैं पूरी तारीख को आपके सामने सुनाऊं, इतना वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसर में मैं आपको बता दूं कि जब ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ लिया गया तो आखिरकार उलमाए किराम की जमात ने जंग आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी। इस देश की खातिर बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान जिन्हें शेरे हिंद भी कहा जाता है, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और अशफाकुल्लाह खान अब्दुल्ला सिंधी, इस तरह के चोटी के उलमाए किराम जंग आज़ादी में और जंग आज़ादी के मैदान में उतरकर अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े हो गए, उनके मुकाबिल में खड़े हो गए। उलमाए किराम ने जेल में भी अपनी जिंदगी को गुजारा, अपने मदारिस से निकल करके इस मुल्क के खातिर अपने मदारिस और मकातिब से निकल करके जंग आज़ादी लड़ी। इस जंग आज़ादी में हमारे दिगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल थे। नेता सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे। इस जंग आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। लेकिन ये जो महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये बाद में आए, बाद में जंग आज़ादी की लड़ाई में ये शामिल हुए, बाद में भगत सिंह आए। इनसे पहले हमारे उलमाए किराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, जो उन्होंने जेल की सलाखों के अंदर कैदोबंद की और काले पानी की सजा काटी है और तरह तरह की सजाओं में मुब्तला होकर के इस देश के खातिर जो कुर्बानियां दी है, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे अजीज दोस्तों, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि इस मुल्क को और इस मुल्क के रहने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने कुरान करीम के नुस्खों को भी जलाया। इसके लिए अंग्रेजों ने उलमाए किराम को सूली में भी चढ़ाया। इसके लिए अंग्रेजों ने हिंदू भाइयों की भी गर्दनें काटी। इसके लिए अंग्रेजों ने हिंदू भाइयों को भी सताया। इसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमान उलमाए किराम को
تندور میں جلایا بھی ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء اکرام اس ملک کے خاطر پھانسی کے پھندے میں لٹکے بھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دلی میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا، چاندنی چوک میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت میں ایک علماء کرام کی لاش نہ لٹکی ہو۔ کیسا منظر تھا اور کس طرح قربانیوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈروں نے اس دیش کو آزاد کیا۔ اس جنگ آزادی میں شامل تمام رہنماؤں کو ہم آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس جنگ آزادی میں شامل شیر ہند ٹیپو سلطان، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، عبداللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، اشفاق اللہ خان اور پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے کئی عظیم رہنما اور لیڈر شامل رہے۔ ان تمام لوگوں کی رہنمائی میں اور ان تمام لوگوں کی جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی ملی، اور جب آزادی مل گئی تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت تھی ایک آئین کی، ایک قانون کی، جو کہ ہمارے ملک میں پہلے قانون نہیں بنا ہوا تھا، کوئی دستور نہیں تھا، کیونکہ انگریزوں کے ناپاک سائے کی وجہ سے، انگریزوں کے ناپاک حرکت اور کرتوت کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس لیے پھر بڑی جد و جہد کے بعد ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی رہنمائی میں ایک قانون اور ضابطہ بن کر کے تیار ہوتا ہے، ایک آئین بن کر کے تیار ہوتا ہے۔ اس ملک کا دستور اور قانون کیسا ہونا چاہیے؟ تو جمہوریہ ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے۔ یہ دستور پاس ہوتا ہے، اور پھر جب یہ قانون اور دستور بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے دوارا بنایا ہوا اور لوگوں کے دوارا بنایا ہوا یہ جمہوری قانون اس بھارت دیش میں 26 جنوری سن 1950 عیسوی میں لاگو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے دن ہم یوم جمہوریہ، گنتنتر دیوس، ریپبلک ڈے کے نام سے ہم یہ 26 جنوری مناتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم اپنے عظیم رہنماؤں اور لیڈروں کو یاد کرتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، میں آخر میں اپنے تمام دیش واسیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اہل وطن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا، یہ ہم سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ اور میں اپنے مسلم بھائیوں کے لیے یہ 2 لائن کہنا چاہوں گا کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب